पिलामाने आज आम चतुर्थ श्रेणी परिवेश पुस्तकर आम राज्यर केतेक प्रधान स्थान विषयटी को पढ़ा और यार अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। तुम्हें जानिथिबा और देखिथिबा केतोटी मुख्य सहर बा दर्शनीय स्थानर तालिका करी तले लेख। मुख्य सहर बा दर्शनीय स्थान विशेषत्व पारादीप बंदर कोणार्क सूर्यंक मंदिर बारिपदा शिमिड़ीपाड़ जैव मंडल चांदीपुर गोला बारूद क्षेपणास्त्र घाटी। कटक कटक एक बड़ सहर और जिलार सदर महकुमा। बारबाटी दुर्ग काठजोड़ी पथर बंध ओडिशार उच्च न्यायालय आकाशवाणी केन्द्र श्री रामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय केन्द्रीय धान गवेषणा केन्द्र ओडिशार सर्वबृहत शिक्षायतन रेभेन्सा विश्वविद्यालय आदि एठारे अछि। एही सहर वाणिज्य व्यवसायर पेंठस्थल अटे। कटक सहर रूपा तारकासी काम पाई भारत प्रसिद्ध। भुवनेश्वर आम राज्यर राजधानीर नाम भुवनेश्वर। यह खोर्धा जिले में अवस्थित। एठारे आम राज्य और केंद्र सरकारंकर विभिन्न कार्यालय मान अछि। राजभवन विधान सौध सचिवालय राज्य संग्रहालय उत्कल विश्वविद्यालय दूरदर्शन केन्द्र आदि प्रधान। एही सहर रे आंचलिक उद्भिद आंचलिक उद्भिद गवेषणा केन्द्र पठाणी सामंत प्लानेटोरियम और बिजू पट्टनायक आंतर्जातिक विमान घाटी अछि। नंदनकानन ठारे एक चिड़ियाखाना और उद्भिद उद्यान रही अछि। एतद व्यतीत लिंगराज मंदिर राजाराणी मंदिर खंडगिरी रे थिबा जैन मंदिर उदयगिरी रे थिबा हाथी गुंफा अति प्राचीन धौलीगिरी ठारे अशोकंक शिलालिपि देखा जाए। सेठा थिबा शांति स्तूप सत्य अहिंसा शांति और मैत्रीर वार्ता प्रचार करे। खोर्धा खोर्धा एक इतिहास प्रसिद्ध सहर। तंतबुणा लुगा पाई यह प्रसिद्ध। एठारे थिबा ओडिशार शेष स्वाधीन दुर्ग बरुणेई पहाड़ काईपदरर बाबा बोखारी और अट्रीर उष्म प्रसवण दर्शक मानकु आकृष्ट करिथाए। ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर ओडिशार एक बड़ सहर और व्यवसाय केन्द्र। यह गंजाम जिले में अवस्थित। पाटलुगा और सुनारूपार गहना पाई यही सहरटी प्रसिद्ध। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति चिकित्सा महाविद्यालय और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय एठारे अछि। ब्रह्मपुर निकटरे गोपालपुर बंदर मध्य अवस्थित। पुरी पुरी एक तीर्थस्थान। यह बंगोपसागर कूल अवस्थित। एठारे श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर अछि। समुद्र बेलाभूमि और श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा देखिबा पाई देश विदेशरू बहु यात्री आसी थांती। कोणार्क बंगोपसागर कूल अवस्थित। एठारे सूर्यंकर मंदिर अछि। एही मंदिरर कारुकार्य अति सुंदर। एहाको देखिबाकू देश विदेशरू बहुत लोक आस्थांती। एहा पुरी जिले में अवस्थित। जाजपुर एठारे मां बिरजांक मंदिर और दशाश्वमेध घाट अछि। यह बैतरणी नदी कूल अवस्थित। संबलपुर संबलपुर महानदी कूल अवस्थित। एठारे समलेईंक मंदिर अछि। मठा टसर संबलपुरी साड़ी पाई यही सहर प्रसिद्ध। एठारे संबलपुर विश्वविद्यालय वीर सुरेंद्र साय भेषज महाविद्यालय अछि। राउरकेला एक बड़ सहर। एठारे इस्पात कारखाना जातीय वैषयिक प्रतिष्ठान वेदव्यास हनुमान बाटिका अछि। यह सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित। तालचेर एठारे कोयला खनि भारी जल कारखाना तापज विद्युत उत्पादन केन्द्र यही सहर अनुगुल जिले में अवस्थित। बारिपदा बारिपदा सहर बुढ़ाबड़ंग नदी कूल अवस्थित। मठा और टसर लुगा पाई यही सहर प्रसिद्ध। एठारे उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय अछि। शिमिड़ीपाड़ जैव मंडल यही सहर निकटरे अवस्थित। यह मयूरभंज जिलार सदर महकुमा। पारादीप पारादीप आम देशर बृहत गभीरतम बंदर। यह जगतसिंहपुर जिले में अवस्थित। एठारे सार कारखाना अछि। पारादीप बंदर बंगोपसागर कूल अवस्थित।
ଚାନ୍ଦିପୁର। ଚାନ୍ଦିପୁର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ରହିଅଛି। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଆଉ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ସହର ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କରି ତଳେ ଲେଖ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର କେଉଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରୁ ଖୋଜି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ସ୍ଥାନ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦିପୁର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଳଚେର କୋଇଲା ଖଣି ଓ ସାର କାରଖାନା, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟଲୁଗା ଓ ସୁନାରୂପା ଗହଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତନ୍ତ ବୁଣା ଲୁଗା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବାଳୟ ଓ ବିମାନ ଘାଟି, କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବାରିପଦା ମଠା ଓ ଟସର ଲୁଗା, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଓ ସାର କାରଖାନା, ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। 2 ନମ୍ବର ତୁମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବ ସେଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନ ସହର ଦେଖିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଜଗତସିଂହପୁର, ପାରାଦୀପ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର, ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଧାନ ସହର ଧାମରା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଧାନ ସହର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାଜପୁର ପ୍ରଧାନ ସହର ଯାଜପୁର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଧାନ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟ ଓ ସୁନାରୂପାର ଗହଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 3 ନମ୍ବର ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନ ଅଛି ଲେଖ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।